सानिया आरबी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश। आप बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ बात भी की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGISI के खिलाफ मुकदमा दर्ज के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। खान साहब परवेज खटक को भी कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए परवेज खटक के खिलाफ। सर परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGISI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। खान साहब परवेज खटक को भी कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए परवेज खटक के खिलाफ। सर परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? वज़ीर आज़म आज पेश हुए हैं और आपको बताएं कि ऐसे में रिपोर्टर्स की जानिब से सवालात किए जा रहे थे। वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ जवाबात भी दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी, ऊपर वाले तनख्वाहें और मराहत लेकर चलते बने। बिल्कुल, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि ये मुमकिन नहीं दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। सुना है रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। और आपको ये भी बताते चलें अदालत के ये रिमार्क्स के चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, असल कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। तो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज वज़ीर आज़म को तलब किया और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वो रोस्टरम पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी किरण, बिल्कुल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच APS केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टरम पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो केस से कबल जो फवाद चौधरी से कुछ गुफ्तगू भी करते रहे। वज़ीर आज़म साहब को जब चीफ जस्टिस की जानिब से रोस्टरम पर बुलाया गया तो ये वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जब सानिया हुआ तो सूबे में हमारी हुकूमत थी, वाक़े के दिन ही पेशावर गया था, अस्पताल में जाकर ज़ख्मियों की इयादत भी की, वाक़े के वक्त माँ बाप सकते में थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, सूबाई हुकूमत जो भी मदद कर सकती थी वो हमने की, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वालिदैन कहते हैं हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए। वालिदैन ये भी कह रहे हैं कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अभी जो है वो समाअत इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रोस्टरम पर मौजूद है और जजीद के सवालात के जवाब दे रहे हैं। जी ठीक है, ये बताइएगा शहजाद, क्या लगता है आपको समाअत कितनी देर तक मजीद जारी रह सकती है? अभी चूंकि वज़ीर आज़म जो है वो जजेस के सवालों के जवाब दे रहे हैं तो ये कहना कबल वक्त होगा कि समाअत कितनी देर तक जारी रहेगी। बहरहाल जो है वो समाअत अभी जारी है और अदालत का जो माहौल है सिक्योरिटी सख्त है और इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में वुज़रा भी जो है वो मौजूद हैं, कबीना के वुज़रा जो है वो भी आगे हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा है जजेस को कि अदालत जो भी हुक्म करेगी हम उस पर जो है वो बिल्कुल अमल करेंगे और जिन भी अफराद जो मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा शहजाद अली। इंतहाई अहम समाअत इस वक्त जारी है और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वो रोस्टरम पर मौजूद हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब आप आएँ, वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है। वालिदैन चाहते हैं इस वक्त के हुक्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। जब सानिया हुआ तो सूबे में हमारी हुकूमत थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि वाक़े के दिन ही पेशावर गया था, अस्पताल जाकर ज़ख्मियों से भी मिला, वाक़े के वक्त वालिदैन सख्त में थे, सूबाई हुकूमत जो भी मदावा कर सकती थी वो किया गया। चीफ जस्टिस उनकी जानिब से ये कहा गया कि वालिदैन कहते हैं हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए, वालिदैन कहते हैं पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, अब वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश हो चुके हैं और सवाल जवाबात का सिलसिला भी वहाँ पर जारी है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? देखें जी, इब्तदाई तौर पर जो अभी बयान आया उसमें तो वज़ीर आज़म ने इस पोजीशन को डिनाई नहीं किया कि वो मुकम्मल तौर पे उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती क्योंकि उस वक्त सूबे में उनकी हुकूमत थी। अलबत्ता इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के कुछ बयानात जो हैं वो आ चुके हैं इस कॉन्टेक्स्ट से हट के, और उनका कहना ये था कि वो जो इलाका है जहाँ पे ये वाक़या हुआ
उसमें जो सूबाई हुकूमत है उसका अमल दखल कम होता है और वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो उसके ज़िम्मे नहीं होती। ये इससे पहले वो ये बयान दे चुके हैं और अब उसमें शायद उसी की पर्सपेक्टिव पे फवाद चौधरी जो हैं उनका कहना था कि वो इस मामले में जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को बुलाएं। उस वक्त का जो भी मामला है वो जो भी कुछ हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त होती है वो इस बात की जवाबदेह होती है कि इस वक्त आगे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या पेशरफ्त हो रही है। और अगर उस मामले में नवाज़ शरीफ को बुलाना है तो वो भी आप अदालत को आगाह करें और उनको कहें कि इस मामले में उनकी भी मौजूदगी ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स में वो ज़िम्मेदार हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप आज जो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है वो उस वाक़े के सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से नहीं बल्कि इसलिए बुलाया गया है कि जो मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी जाती हैं अदालत की तरफ से उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा और वो यकीनी तौर पे जो भी हुकूमत मौजूद होगी उसने करवाना है। और अदालत का कहना ये था कि वालिदैन जो हैं उनको इस बात का शिकवा है कि उनके इत्मीनान के मुताबिक उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। यकीनी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के पास इस बात का कोई जवाब होगा, वो जवाब अदालत के सामने रखेंगे और फिर अदालत जो है वो इस चीज़ का तयन करेगी कि क्या वो जवाब काबिल इत्मीनान है या नहीं, या उस पर उन्होंने मज़ीद कोई हिदायत जारी करनी है, ये यकीनी तौर पे होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मामला है और इसमें एटलीस्ट अदालत ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि उसकी जो हिदायत हैं या जो मुतासरा वालिदैन हैं जिनके बच्चे शहीद हुए थे उनके इत्मीनान के लिए जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी वो कुछ नहीं कर रहे और इसके साथ साथ बच्चों के जो वालिदैन हैं उनका ये जो मौक़िफ़ है इसके हवाले से भी जवाबदेही बहरहाल जो भी मौजूद हुकूमत हो उसने करनी है कि जो लोग उसमें सिक्योरिटी लैब्स के ज़िम्मेदार हैं आया उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और वो पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो उसको जो है वो टास्क पे दिया जा रहा है या सिर्फ एक दिखावे की कोई कार्रवाई कर दी गई है। ये अदालत के बादियो नज़र रिमार्क्स जो कि फ़ैसला नहीं होते लेकिन उनकी जानिब से जो रिमार्क्स आते हैं वो सवाल की शक्ल में भी उठते हैं और जो अदालत फील करती है वो उसका भी इज़हार उसमें कर देती है और उसमें यही कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि चौकीदारों के और सिपाहियों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर दी गई है लेकिन उस मैकेनिज़्म को ठीक अंदाज में चलाने के जो ज़िम्मेदारान थे उनको स्पेयर किया गया है। तो ये अब देखना होगा कि इसमें मौजूदा हुकूमत पे अदालत ज़िम्मेदारी कितनी डालती है और हुकूमत जो है वो आगे से उसका क्या जवाब देती है। डेफिनेटली इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आज अदालत की जो आज की समाअत है उसके इख्तिताम तक सामने आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अदालत ने इस चीज़ को महसूस किया है कि वो जो मशीनरी है वो प्रॉपर अंदाज में काम नहीं कर रही और हत्ता कि वो इसकी जो पेशरफ्त है इस केस की जो कि एक बहुत बड़ा केस था जिसको उर्फ़ आम में जो है वो पाकिस्तान का 9/11 भी कहा जाता है, उसमें जो लोगों को हिदायत जारी की जाती हैं मुतल्लिका इदारों को वो उसके बारे में न सिर्फ ये कि कुछ नहीं कर रहे बल्कि प्राइम मिनिस्टर को भी उस मामले में अलूफ़ रखा जा रहा है, उनको बेखबर रखा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने खुद एतराफ़ किया कि हमने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं बताया। तो मेरा ख़्याल है कि अदालत की नाराज़गी का या अदालत की जानिब से जो तशवीश है उसका इजहार इस वजह से भी हुआ है कि उनके ख़्याल में वो मशीनरी प्रॉपर अंदाज में काम नहीं कर रही और इसी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तलब किया। ठीक है खालिद अजीम साहब, साथ ही रहिएगा, कुछ डेवलपमेंट सामने आई है वो भी अपने नाजरीन को बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करके 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ज़िम्मेदारान और गफलत का मुज़ाहरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इस पर हम बात भी कर रहे हैं। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अदनान आदिल साहब, आज की समाअत को आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से अदालत के रिमार्क्स सामने आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यहाँ पर पेश होना पड़ा है? अदालत का जो रवैया है अदालत उज़्मा का, उससे तो ये लगता है कि वो इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदगी से और सख्ती के साथ देख रही है। मेरे ख्याल में इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क तो इस बात पर भी पड़ेगा कि जो हुकूमत TTP से मुज़ाकरात कर रही थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और उनको जो
عام معافی دینے کی بات ہو رہی تھی، اس معاملے پہ بھی اب اس کی زد پڑے گی اور حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ عدنان عادل صاحب، میں آپ کی بات سے یہاں پر ایک مجھے بات یاد آ گئی، میں وہ یہاں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے پی ایس کے بچوں کو شہید کرنے والوں سے ہم کس طرح سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو اسی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی بالکل اسی طرف اشارہ ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت میں بھی ملوث ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے جو پیشی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں 21 اکتوبر کو، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے، جو کہ اس بینچ کے ممبر ہیں، یہ کہا تھا کہ اے پی ایس حملہ جو ہے یہ تو آپریشن ضرب عضب کے رد عمل کے طور پر ہوا تھا، تو ہمارے ریاستی اداروں کو اسے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بڑے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنا بڑا آپریشن کر رہے تھے دہشت گردوں کے خلاف، تو آپ نے باقی جو سویلین ادارے ہیں ان کو بچانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اتنا وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جس پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو اس وقت سپریم کورٹ ہے اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کے جو سلامتی کے بڑے ادارے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہتی ہے، اور ان سے کہنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اور یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ جو ثاقب نثار صاحب تھے 2018 اکتوبر میں، انہوں نے اس معاملے پہ نوٹس لیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے کسی جج سے اس کی انکوائری کرائیں۔ تو پچھلے سال جولائی میں اس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی جو 500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل تھی، اس میں ان تمام فیکٹس اور اس کا تذکرہ ہوا ہے سماعت میں گزشتہ بھی اور اس بار بھی۔ اس وقت فواد چودھری بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون اور عدالتوں کے احترام کے لیے کس قدر آگے جاتے ہیں۔ ان کی جو جدوجہد رہی اس میں جو قانون اور انصاف کی علم برداری ہے وہ ان کی سیاست کا خاصہ رہی ہے۔ اور آج ایک بار پھر آپ دیکھیے کہ صبح 9:30 بجے عدالت نے حکم کیا کہ وزیر اعظم آئیں، اور وہ اپنے گھر سے سیدھا سپریم کورٹ میں پہنچے اور عدالت کے حکم کے اوپر کی تعمیل کی۔ جو معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کی شہادت کا، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے اس کا دل اس پہ رنجیدہ ہے۔ ہمارے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا، ہماری جو مخالف پارٹی تھی پی ایم ایل این، وہ اس وقت برسر اقتدار تھی۔ بڑا آسان تھا کہ ہم انہیں ایکیوز کرتے، ہم نواز شریف صاحب کو ایکیوز کرتے، ہم اس وقت کے وزیر داخلہ کو ایکیوز کرتے، اور آرام سے ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے اور کہتے کہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھیے، ہم پاکستان کی ایک قومی وحدت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ذاتوں سے بڑھ کر، تو جس طرح سے آج اٹارنی جنرل نے وہاں پہ کیا، ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کہتے کہ نہیں نواز شریف استعفیٰ دیں، آرمی چیف استعفیٰ دیں، فلانا وزیر داخلہ استعفیٰ دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا جو اختلافات تھے ان کو پس پشت ڈال کے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا، میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عدالتوں میں ججوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے، آپ کو آرمی کورٹس بنانی پڑی تھی۔ اس وقت کے حالات اس قدر کشیدہ تھے، اور یہ جو انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، یہ تو دیکھیے 9/11 کا بھی فیلیئر ہوا، جو 7 بامبرز وائٹ ہاؤس کے سامنے، ہم کہتے تو ہیں نا اسامہ بن لادن یہاں پہ پکڑا گیا، تو وہ جو 7 بامبر تھے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کے ہوٹل میں 3 مہینے رہے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ انٹیلیجنس فیلیئرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے ہیں، ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان سے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے جو قربانیاں دیں،
اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی ایک کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ پارلیمان نے جو رول ادا کیا، جو ہم نے ایک یونینیمٹی کریٹ کی اس معاملے کے اوپر، اور آج بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ جو 3 سال پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال ہیں، یہ پاکستان کی موجودہ تاریخ کے پرامن ترین 3 سال، اتنا کم جو واقعات ہیں کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پھر دیکھیے ہم نے ہینڈلنگ کیا کی، ہم نے پورا ایک جو اس وقت ایک تو کرونا اور وہ سارے معاملات آئے، معیشت، وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو گیا، 2 دن میں آپ کو پتا چلا کہ کابل جو ہے وہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا۔ میں یہاں انٹیریئر منسٹری کو، شیخ رشید صاحب کو، پاکستان کی تمام سول ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو، ISI کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے دور اندیشانہ فیصلوں کے اوپر شاندار طریقے سے عمل درآمد کیا۔ اگر آج یہ جو صورتحال جس سے ہم افغانستان میں گزرے، اگر یہ صورتحال کسی اور ملک کو درپیش ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوتے۔ اس وقت تقریباً کل اقوام متحدہ نے کہا ہے 23 کروڑ لوگ افغانستان کے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، بچے وہاں پہ بکے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کا، یہ کوئی ایک علیحدہ کر کے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج پھر ایک دفعہ وزیر اعظم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو عملی طور کے اوپر نافذ کر کے دکھایا ہے۔ آج عدالت کے سامنے پیش ہو کے، اور صرف ہم اور اکیلے بالکل 2-3 جو لوگ راستے میں ساتھ جڑ گئے، ادروائز انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ یہ وہ احترام ہے جو PTI کی حکومت کرتی ہے۔ اب یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، 4 ویکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیشن کریٹ کیا جائے، اور کمیشن اس میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ جو مین ہینڈلرز تھے وہ پہلے ہی ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جن کی مورل ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا ڈٹرمن کیا جائے۔ وہ کمیشن کی رپورٹ بھی ہے، 4 ہفتے پہ ہم کر کے سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بھی رکھیں گے، اور اسی ڈٹرمنیشن سے تمام اداروں نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں۔ اس میں انتظامیہ بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایک کر لیں۔ چودھری صاحب جو معصوم بچے 144 قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کوئی کہنے کے لیے ہیں آپ کے پاس کوئی الفاظ؟ ان ماؤں کے لیے کوئی پیغام دیں گے آپ جن ماؤں کے بچے قتل ہوئے ہیں؟ جی چودھری صاحب، پر اس پر بتائیں کہ وزیر اعظم کو اٹارنی جنرل نے کام اپنے اس میں اطمینان میں کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں بات سنیں، گزارش سنیں، سپریم کورٹ نے 4 ویکس کا ٹائم دیا ہے، اور پرائم منسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو، فل بینچ کو، اور 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے، خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو، خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں، خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب۔ آپ 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ آپ 3 سال تک کیا کرتے رہے شیخ صاحب؟ آپ نے 4 ہفتے میں 3 سال تک کیا کرتے رہے یہ بتائیں۔ چودھری صاحب 3 سال تک کیا کرتے رہے آپ یہ بتائیں؟ 4 ہفتے مل گئے آپ کو، 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ چودھری صاحب 3 سال تک کیا کرتے رہے آپ؟ کیا کرتے رہے آپ 4 ہفتے ملنے پہ؟ کہ نواز شریف کو لانا مطلوب ہے تو 24 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ پاکستان بچوں کے لیے 3 سال سے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس وقت شیخ رشید بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے فواد چودھری وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ اس وقت برسر اقتدار تھی اور بچوں کی شہادت پر ہر دل رنجیدہ ہے، آج بھی نیشنل ایکشن پلان کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے ثابت کیا قانون کے احترام کے لیے کتنا آگے جاتے ہیں۔ فواد چودھری ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس بہت آسان راستہ تھا، ساری ذمہ داری نون لیگ پر ڈال سکتے تھے، تمام پارٹیز نے مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا
आया और वज़ीर दाखिला शेख रशीद, उनसे भी कई सवालात किए गए। वो आए और उन्होंने ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है, तो 4 हफ्ते में रिपोर्ट हम पेश करेंगे। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे उससे पहले, और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने साबित किया कानून के एहतराम के लिए कितना आगे जाते हैं। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये बहुत बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी को नहीं बताया कि क्या कार्रवाई होने जा रही है। खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, बात कर लेते हैं उनसे। खालिद साहब, अब ये कहा जा रहा है कि 4 हफ्तों का जो वक्त दिया गया है उसमें यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कठघरे में लाया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आज का इक़दाम जो है वो एक मैसेज था, और वो मैसेज ये था कि इस केस के जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और इस मुल्क का बहुत बड़ा सानिया था, उसमें जो लिए दिया का अंदाज़ है या महज जो रस्मी कार्रवाई है वो उसके ऊपर मामला नहीं चलेगा। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। वो अदालती कमीशन की बात इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने भी की, लेकिन अदालती कमीशन तो पहले बन के अपनी रिपोर्ट भी मुरतब कर चुका है और उसमें उसके बहुत से हिस्से जो हैं वो पब्लिक भी हो चुके हैं, जिसमें जो ज़िम्मेदारान हैं उनका बड़ी हद तक नाम भी सामने आ चुका है। अब वो इस किस्म के सियासी बयानात देना तो अपनी जगह पे है, और अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ने का मौका ना हुकूमतें छोड़ती हैं और ना अपोजिशन छोड़ती है। लेकिन बात यह है कि अगर आपके नज़दीक उस रिपोर्ट के तहत नून लीग के लोग ज़िम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ केस बनाएं, अगर कोई और ज़िम्मेदार है तो उनके खिलाफ केस बनाएं, लेकिन ये काम सारे का सारा रियासत ने करना होता है और आप इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसके इस अंदाज में टाल नहीं सकते। आज अदालत का जो मैसेज था वो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वेल रिसीव्ड, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको वहाँ पे आना पड़ा, वो आए भी, ये बहुत अच्छा जेस्चर भी है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि वो पेश हुए और अदालत की जानिब से जो भी सवालात किए गए उनका जवाब दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। ज़ुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुल्करनैन इकबाल, इंतहाई अहम समाअत थी, इस समाअत के हवाले से तफसीलन हमें बताइए। ज़ुल्करनैन इकबाल से भी हम बात करेंगे। इससे कबल हम खालिद अजीम साहब से बात कर रहे थे और इरम, इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ा अच्छा जेस्चर पेश किया गया, जिसको फवाद चौधरी की जानिब से बहुत सराहा भी गया। शेख रशीद की जानिब से भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़ुल्करनैन, बताइएगा क्या हुआ आज की समाअत में? ज़ुल्करनैन, आपको आवाज़ आ रही है? की सरबराही में 3 नुकली बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 नुकली बेंच ने दोबारा जब समाअत शुरू की वज़ीर आज़म की आमद के बाद, तो वज़ीर आज़म से पूछा गया कि वज़ीर आज़म साहब क्या आपने हमारा अदालती हुक्म पढ़ लिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी उन्होंने पढ़ा है। वज़ीर आज़म ने जो वाज़ेह तौर पर यह अदालत को बताया कि सिर्फ गफलत की बुनियाद पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सके। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मुझे बताया है कि इखलाकी बुनियाद पर इन तमाम अफराद जिनमें साबिक DGISI, साबिक आर्मी चीफ, साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक कोर कमांडर और दीगर लोग शामिल हैं, इनके खिलाफ इखलाकी बुनियादों पर कार्रवाई की इब्तिदा कर रहे हैं। वालिदैन इखलाकी बुनियाद पर मुकदमा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने अपने जब दलाइल का आगाज़ किया, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान की शमूलियत थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उससे शुरू किया और वो सारी मामलात गिनवाते रहे। तमाम अदालत की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप माजी में ना जाएं, जो मौजूदा उसकी सूरत हाल है इसके ऊपर रहें, जो केस स्पेसिफिक बात है वो करें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा वज़ीर आज़म को, आप हमारे भी वज़ीर आज़म हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो इक़दामात आप मौजूदा दौर में कर रहे हैं हमें उसके हवाले से बताएं। जस्टिस काजी अमीन ने जो पंजाब में पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई हैं, सादुकी में जो 9 पुलिस एहलकार कत्ल हुए थे, उनके हवाले से कहा कि वो हाल ही में कत्ल हुए, उनके खिलाफ बतौर वज़ीर आज़म उसके मुजरिमान के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। एक बार फिर जस्टिस काजी अमीन ने नाम न लिए बगैर TTP के साथ मुज़ाकरात का जिक्र किया और कहा कि क्या रियासत एक बार फिर मुज़ाकरात करके सरेंडर करने के लिए जा रही है, क्या हम फिर हाथ खड़े कर देंगे मुज़ाकरात के टेबल पर आकर। जो असल जिम्मेदारान थे APS के, क्या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप कहते हैं मैं मजलूम के साथ हूँ, मजलूम के साथ होने का मतलब यही है कि जब आप बाख्तियार हैं तो जो जालिम है उसको इंसाफ के कटहरे में लाएं और उसको सजा दें, उसको सजा दिलवाएं, ये होता है मजलूम का साथ देना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत को कहा कि कोई भी इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है,
جس کے خلاف بھی عدالت حکم دے گی میں سخت ایکشن لوں گا، عدالت حکم دے میں کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ جو بھی افراد عدالت نے نامزد کیے ہیں ان سمیت تمام افراد کے خلاف دوبارہ سے ایک وفاقی حکومت تحقیقات کرے گی، اور جو بھی رپورٹ ہوگی جس کی غفلت کا سامنے آئے گی اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ نہ صرف اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا بلکہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف آپ FIR درج کریں اخلاقی گراؤنڈز کے اوپر، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈسپلنری کارروائی بنتی ہے، جو بھی کارروائی بنتی ہے ٹاپ ہیڈز کے خلاف وہ ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بار پھر انٹیلیجنس کے اوپر فیلئر کے اوپر بھی بات کی اور کہا کہ جب اس سارا سامنے ہو رہا تھا ہماری اتنی بڑی انٹیلیجنس جس کا معاف کیجیے گا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی ہم ٹاپ ایجنسی ہیں وہ اس وقت کہاں تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اتنے جو فنڈز ان کو دیے جا رہے ہیں یہ کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ عوام کو جب سیکیورٹی کی باری آئی تو صرف اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا گیا، اوپر اللہ ہے اور نیچے عوام ہے، کیا مزید دہشت گردی کے لیے تیار رہے ہیں؟ جو عمران خان ہے وزیر اعظم، انہوں نے یہ کہا کہ افغان ایشو کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم اس کے لیے پریونٹیو میجرز بھی لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بہت سے حملوں کو ہونے سے پہلے ہی پیشگی روک دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مزید دہشت گرد حملے ہوں گے۔ اس پر وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ جب تک یہ افغان ذوالقرنین اقبال آپ تفصیلاً ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں، اور اب جب یہ کارروائی اپنے اختتام پر پہنچی ہے آج کی، تو سپریم کورٹ نے کارروائی کر کے 4 ہفتے میں رپورٹ کو طلب کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمل درآمد رپورٹ وزیر اعظم کے دستخط سے جمع کرائی جائے۔ آج کی عدالت میں کئی سوالات اٹھائے گئے اور ایسے میں پھر وزیر اعظم عمران خان کو پیش ہونا پڑا، اور انہوں نے کسی حد تک جو ہے عدالت کو مطمئن کیا ہے، اور انہوں نے جو عدالت نے جو حکم دیا کہ 4 ہفتے میں رپورٹ طلب کی ہے سپریم کورٹ نے، تو وزیر اعظم نے تمام ذمہ داران اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کیس کی آج سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان وہ پیش ہوئے، اور ایسے میں وزیر اعظم نے تمام ذمہ داران اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ سپریم کورٹ نے کارروائی کر کے 4 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عمل درآمد رپورٹ وزیر اعظم کے دستخط سے جمع کرائی جائے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ احکامات دیے۔ ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ذوالقرنین، آپ سے کچھ دیر قبل بات ہو رہی تھی آپ سے، آپ سماعت کا احوال بتا رہے تھے، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وزیر اعظم کی باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنٹ تھی، لگ رہا تھا کہ وہ تمام تر سوالوں کے جوابات دے کر آئے ہیں۔ دیکھیں وزیر اعظم نے جب بات شروع کی تو وہ ماضی میں چلے گئے تھے، بیک گراؤنڈ سے شروع ہوئے تھے، تاہم عدالت انہوں نے ٹوکتی بھی سامنے لے کے انہوں نے کہا کہ جو موجودہ اقدامات ہیں، خاص کر جو حالیہ کیس ہے اس کے اوپر رہ کے فوکس کریں۔ جو TTV سے مذاکرات کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ سادھوکی میں جو ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں کی شہادت تھی اس کے اوپر بھی معاملہ زیر بحث آیا، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے بات کی۔ وزیر اعظم نے یہاں تک عدالت کو کہا، جب عدالت کی طرف سے سوالات شروع ہوئے ان کی گفتگو شروع ہوتے ہی، تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مجھے اگر بلایا ہے تو مجھے پورا بولنے کا موقع دیں، میں عدالت کو کانٹیکسٹ سمجھانا چاہتا ہوں، سیاق و سباق بتانا چاہتا ہوں اس سارے ایشو کا کہ کیوں یہ سانحہ پیش آیا تھا، کیا بیسیکلی اس وقت محرکات تھے۔ یہ بھی بتایا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا عدالت کو کہ ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم اپنے سیاسی مخالف سابق وزیر اعظم نواز شریف اور چودھری نثار علی خان جو وزیر داخلہ تھے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے آ جاتے اور آپ کو کہتے کہ ہم نے مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے، لیکن قانون کے مطابق یہ جو ہے نہیں ہو سکتا تھا اس موقع پر مقدمات درج کرنا، کیونکہ غفلت کا مظاہرہ اخلاقی بنیادوں پر اگر تھا تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم جو اب سپریم کورٹ نے واضح ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم کو کہ 4 ہفتے کے اندر کارروائی کر کے ذمہ داران کے خلاف اور جو شہداء کے والدین ہیں ان کا بھی باقاعدہ وفاقی حکومت موقف سنے گی، اس کی روشنی میں آگے کارروائی کر کے وزیر اعظم کے دستخط سے رپورٹ عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ از خود نوٹس کی سماعت جو مزید سماعت ہے وہ 4 ہفتے کے بعد ہوگی۔ کیس کو بھی ختم نہیں کیا گیا تھا، آئندہ سماعت پہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، وزیر اعظم کی دستخط شدہ رپورٹ عدالت پہ پیش ہوگی، جس کے بعد عدالت اس کا جائزہ لے کر بتائے گی کہ آگے مزید کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج جب افغان جنگ کی بات کر رہے تھے بار بار تو کہا کہ جو جب APS کا سانحہ ہوا اس وقت میں ہماری صوبے میں گورنمنٹ تھی KPK میں، میں اسی دن وہاں پر گیا، میں نے سارے حالات کو خود سے دیکھا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں اسپتال جا کر ملا بچوں سے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو والدین ہیں ان کا صرف دکھ ان کا نہیں ہے، پوری قوم ایک ٹراما میں تھی۔
पूरी कौम जो है ना एक सख्त तारी हो गया था पूरी कौम के अंदर। मैं खुद जाकर मुनाजिर देख कर रहा हूँ, 8 साल गुजर गए, अभी तक मैं भूल नहीं सका उस सारे वाक़े को। ये कहना था वज़ीर आज़म का, मुस्कुराते हुए वज़ीर आज़म कमरा सुल्फ़नैन इकबाल, आप तफसीलन इस समाअत के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा कि आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे, तो अदालत ने अब हुक्म कर दिया है और कार्रवाई करके 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर दी है। लेकिन इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो एक इंतहाई अहम नुक्ता आपने उठाया था कि किसी भी मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसनेस को नहीं देखा जाता, केस की संगीनी को अहमियत नहीं दी गई, इसीलिए नौबत यहाँ तक पहुँची कि वज़ीर आज़म को खुद पेश होना पड़ा, बुलाया गया, वो पेश हुए और सवालों के जवाब दिए। जी बिल्कुल, और आज का जो हुक्म है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जो भी अब रिपोर्ट अदालत में पेश होगी उस पर वज़ीर आज़म के दस्तखत होंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह से वज़ीर आज़म को ये इस बात का पाबंद कर दिया है कि इस सारे मामले को वो ख़ुद देखें। डेफिनेटली जब उनके मातहत इदारे कोई रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो उनको ये भी बताएंगे कि उन्होंने उसमें क्या क्या किया है अब तक, और वज़ीर आज़म उससे आगाह होंगे। और आज वाली सूरत हाल नहीं होगी कि अटार्नी जनरल खड़े होकर कह दें कि हमने जो अदालत का हुक्म था उसके बारे में वज़ीर आज़म को कुछ बताया ही नहीं। दूसरी बात यह है कि एक तरह से अदालत ने ये पूरी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे डाली है कि वो इस बात का तयन करे कि कौन कौन लोग हैं। आज वज़ीर आज़म का जो कहना था वो तो ये है कि आप नॉमिनेट कर दें कि जी हम किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन अदालत ने ये मामला जो है वो भी वज़ीर आज़म पे और हुकूमत पे छोड़ा है कि आप ये भी तयन करें कि ज़िम्मेदारान कौन हैं, और वो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई क्या होती है। क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक नुक्ता ये उठाया है कि जो गफलत का इर्तिकाब है, मुझे नहीं पता कि उनको कानूनी तौर पे किसने ये चीज़ ब्रीफ की, लेकिन उनका कहना यह था कि गफलत का इर्तिकाब जो है वो एक अखलाकी बात तो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है इसमें कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे दिखाई देता है कि वज़ीर आज़म शायद अपनी बात प्रॉपर कह नहीं सके या उनको प्रॉपर। अदनान आदिल साहब की जानिब आना चाहूँगी। अदनान साहब, एक रिमार्क सामने आया जिसमें था कि बहुत आसान था कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते। ये रिमार्क सामने आया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ पे तो जिम्मेदारी कमीशन ने नहीं डाली। जो हाई कोर्ट का कमीशन था, 525 सफ़े की उसकी रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था वाज़े तौर पे कि इस वाक़े से मुसल्लह अफवाज का इमेज खराब हुआ है और ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स ने दहशतगर्दों की भारी फायरिंग के सामने सुस्ती का मुजाहरा किया था। अगर वो ज़्यादा जल्दी एक्शन ले लेते तो इतना नुकसान ना होता। और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो दे दी गई थी, पुलिस ने भी कहा कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि तालीमी इदारों पे टीटीपी के हमले हो सकते हैं और एपीएस समेत तमाम इदारों को ये बता दिया गया था। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रुए सुखन सिविलियन हुक्मरानों की तरफ नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियों के बड़े अफसर थे उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। आपने गार्ड्स को तो सजा दे दी या जो निचले लेवल के लोग थे, लेकिन जो उनके इंचार्ज थे, जो बड़े रैंक के लोग थे, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि अब पहले आपको पता है पाकिस्तान में इदारों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत ऐसी रही है कि कोई भी सिविलियन वजीर आजम जो है वो इदारों के बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गुरेज करता है। जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक बड़ा वाकया हो गया था जिसमें असलहे का डिपो ओजड़ी कैंप फट गया था, तो जब वजीर आजम जुनीजो ने उस पर कोई एक्शन लेना चाहा तो उनकी छुट्टी करा दी गई थी। तो अब इसी तरह का मसला ये भी दरपेश है। तो वजीर आजम के हाथ बड़ा इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर आके रुक जाती है वो ये कि ज़ाती हैसियत में वो खुद पेश हुए हैं, सवालों के जवाबात दिए गए हैं वजीर आजम इमरान खान की जानिब से और बड़े कॉन्फिडेंटली वो दिखाई दिए। हमारा सीनियर पैनल हमारे साथ ही मौजूद था, हम दोबारा भी आएंगे इस जानिब। अहम मामले पर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।